अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ग्रेड 5 पेज 33 पर मबनी है। इस वीडियो में रिव्यू जो तीनों असबाक पीछे दिए जा चुके हैं, जिन पर मुसलसल बात हो चुकी है, जिसकी तमाम वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, उन्हीं सवालों में से दोबारा से चेक किया गया है कि स्टूडेंट्स को कुछ समझ आई या कुछ कमी रह गई। ऑरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड सर्कल द वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स, दिए गए जुमलों को पढ़ें और सर्कल करें लफ्ज़ को जिनमें साइलेंट लेटर्स हैं। साइलेंट लेटर्स पर चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। द बर्ड इज ईटिंग ब्रेड क्रम्स, इसमें बी साइलेंट होता है। डू यू नो हु नॉक्ड एट द डोर, नो में के साइलेंट है, नॉक में भी के साइलेंट है। सना इज क्लाइंबिंग द माउंटेन्स, क्लाइंबिंग में बी साइलेंट है। यासर रैप द रिस्ट वॉच, इसमें रैप में डब्ल्यू साइलेंट है और रिस्ट में डब्ल्यू साइलेंट है। अहमद's knee got injured, नी में के साइलेंट है। तो ये जो इस क्वेश्चन का लुबे-लुबाब था कि सर्कल करना है हमने जिन लफ्ज़ों में को के अंदर कोई साइलेंट वर्ड शामिल है। तो ये आपके सामने सर्कल भी कर दिए गए हैं और इनको रीड भी कर दिया गया है। तर्जमा भी कर देता हूँ। द बर्ड इज़ ईटिंग ब्रेड क्रम्स, परिंदे रोटी के ज़र्रात, रोटी के टुकड़े खा रहे हैं। डू यू नो हु नॉक्ड एट द डोर, क्या आप जानते हैं कि दरवाज़ा किसने खटखटाया। सना इज क्लाइंबिंग द माउंटेन्स, सना पहाड़ पर चढ़ रही है। यासर रैप्ड द रिस्ट वॉच, यासर ने कलाई की घड़ी बांधी। अहमद's knee got injured, अहमद का टखना जख्मी हो गया। नी टखना। Get student into pairs and ask them to share their opinion about their favorite career. Students को जोड़े बनाएं, pairs, और उनसे पूछें कि वो शेयर करें अपनी अपनी आरा अपनी किसी फेवरेट कैरियर पर, कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे, कौन सा कैरियर वो चूज़ करना चाहेंगे। तो ये क्लास एक्टिविटी है, इस पर भी इंशाल्लाह मुमकिन हुआ तो डायलॉग करवाया जाएगा। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द गिवन क्वेश्चंस, ये जो सवालात दिए गए हैं उनके जवाबात दें। राइट 4 to 5 sentences on your favorite female personality, अपनी फीमेल पर्सनैलिटी पर 4 से 5 जुमले लिखें। अब यहाँ पे जगह कम थी, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इसको पेपर पर तहरीर कर दिया जाए ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ चुका हूँ कि अपनी फेवरेट फीमेल पर्सनैलिटी पर चंद जुमले 4 या 5 लिखें। My mother is my favorite personality. My mother is my favorite female personality. She is very kind. She is loving. She is true Muslim. She never hurts anyone. May she live long. तो ये मैंने आसान जुमले तहरीर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी शो our love to Allah subhanahu wa ta'ala. We show our love for Allah by being kind to his creatures. हम अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत उसके मखलूक़ात से मोहब्बत के ज़रिए ज़ाहिर कर सकते हैं। Why was our last Rasulullah called al-Sadiq and al-Amin? हमारे आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-सादिक और अमीन क्यों कहलाते थे? Our Rasulullah was called
al-Sadiq and al-Amin for his honest nature. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق اور امین اپنی ایماندارانہ فطرت کی وجہ سے کہلاتے تھے. یہ سوالات کے جوابات میں نے تحریر کر دیے ہیں. امید ہے کہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہوگی. نیکسٹ جو پیج نمبر 33 کا لاسٹ کوشچن ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. لک ایٹ دا پکچر، تصویر کو دیکھیں، اینڈ آنسر دا فالوئنگ کوشچن، اور درج ذیل سوالوں کے جواب دیں یوزنگ پوزیشن ورڈ ان کمپلیٹ سینٹینسز، اور مکمل جملوں میں لکھیں. تو پھر یہ لکھنے کا سوال آیا. اب ان کے جوابات میں تحریر نہیں کر سکا ہوں، لیکن پھر کسی ویڈیو میں انشاءاللہ ان کے جوابات تحریر بھی کر دی جائیں گے. ابھی میں صرف زبانی آپ کو سمجھائے دیتا ہوں. ویئر آر دا فش؟ مچھلیاں کہاں ہیں؟ ویری ایزی کوشچن ہے. یہ ہمیں نظر آ رہا ہے تالاب ہے، تو ہم کہیں گے دا فش آر ان دا پانڈ. اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ خود نوٹ کر لیں دا فش آر ان دا پانڈ. تو پوزیشن اس کی بتا دی کہ پونڈ میں ہے. ویئر از دا کیٹ سٹنگ؟ بلی کہاں بیٹھی ہے؟ تو بلی کہاں بیٹھی ہے؟ دا کیٹ از سٹنگ ان دا ٹری. دا کیٹ از سٹنگ in the tree. Where is the squirrel? گلہری کہاں ہے؟ The squirrel is near the pond. The squirrel is near the pond. Or you can say the squirrel is on a branch. The squirrel is on a branch. In this way, students جملے اس کے تحریر کر سکتے ہیں. لینگویج فوکس، ووکیبلری بلڈنگ. اس پیج کا آخری سوال ہے کہ اپنے لینگویج کو فوکس کریں اور ووکیبلری کو بڑھائیں. ریڈ دا گیون ورڈس اینڈ رائٹ دیئر میننگس. دیے گئے لفظوں کو پڑھیں اور ان کے میننگ تحریر کریں. انسپائریشن، سپورٹ، فیسینیٹنگ، بٹرلی، کریج. اس کو انسپائریشن غالباً زیادہ میں نے اس کو لانگ کر دیا. انسپریشن، شوق، سپورٹ، سہارا، فیسینیٹنگ، مسحور کن، بٹرلی، زارو قطار، کریج، ہمت، حوصلہ. اس طرح سے اس پیج کو میں نے ریڈ بھی کر دیا ہے اور اس کو آپ کے لیے سوالوں کے جوابات بھی تحریر کر دیے ہیں. آئی ہوپ اٹ ول ہیلپ یو ٹو لرن دس پیج اور ٹو انڈرسٹینڈ دس پیج. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ اگین تھینکس. اللہ حافظ.